أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو لمن كلاب بلا كفني أمي فلسن من يسي أو ما أو سيرو أو كسكون الله نوكا غيرو نوكا بارا يرو أو بين كمان لمك أو تو فام فامي فولي لسي أو ما foli mun do Allah Ta'ala ya choisi ka di anw ma folu ka son hɛrɛma do kisi foli do nɛɛma foli do sabati foli do barika foli do ni ye foli ye Allah Ta'ala ka jɔnsenmaw b'a fɔ o ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ yan Allah Ta'ala bɛ tila ka nin foli kɛ ɲɛsigi ɲuman ye k'a ka jɔnsenmaw ma kɔnɔ foli mun ni arijinɛ kɔnɔdenw bɛna kunbɛn ala mɛlɛkɛw bolo ka Allah Ta'ala ka jɔnsenmaw bisimila ni salamu foli ye foli mun do arijinɛ kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ kuma nin fɔ o ni ɲɔgɔn cɛ kumakan min b'o ni ɲɔgɔn cɛ illa salama kisi kumaw de bɛna labori arijinɛ kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ an faw ani an baw an y'an yɛrɛ kɔrɔsi danger belebele dɔ bɛ nana chers parents chers frères et sœurs en Allah nous vous saluons avec la plus belle salutation qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chers parents chers frères et sœurs en Allah. C'est un avertissement. Écoutez attentivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous invitons tous les fidèles sans exception. Bientôt, c'est le mois béni qui est le mois de Ramadan. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance, nous donne, alhamdulillah, la longévité, chers parents, chers frères et sœurs en Allah. Les réseaux sociaux sont bénéfiques pour les croyants qui veulent bien en profiter. En même temps, c'est très dangereux pour des gens qui ne sont pas doués de connaissances. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui un peu partout sur les réseaux sociaux? C'est tellement grave. Nous avons l'impression qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu encore un autre messager qui est venu encore parachever l'islam pour nous. Donc aujourd'hui, nous voyons des imams un peu partout sur les réseaux sociaux en nous donnant des leçons concernant le mois de Ramadan, plus précisément la première nuit ou le premier jour du mois de Ramadan. Il y a des pratiques que nous devons mettre en pratique. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nous allons parler. Nous allons demander, Ya Rasulallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel enseignement a-t-il laissé pour cette communauté concernant le mois de Ramadan? Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Anfaou ani ambaou. Niye kamana bambaye bi. Aman yara kum manyininga abe ko min kira yara ko fe sallallahu alaihi wasallam abe ko min chidengere de chila kana an ka dina nin to yara dafa ka di anma. An yara te kan ka fosi famu. Sungalo mini ala kara ya fo anye ka afo tuko ke ka dafa ka di anma. Bi an kuloma mume ama mu sebeni mu masabati kirada sahaba ma ye ala ma la kali ala an sisen karamogo ni an sisen kalandendo le be boka an jafaria mauban la me vidéo be partager barado be ko o keli kaka adamadem bolo surtout sungalo su folola kurada aya do be dia kala ni chugula an fawni ambaw jana nya ni kuma damna folo ame kira yere ka blasana do ko fo ka an yere kum blasana kala meni kala be blasana kira ko sallallahu alaihi wasallam
man kadhaba alayya muta'ammida mama ya dabwa kama ka kuma kan do labɛn ka galon do labɛn mama ya dabwa kama ka wuya lane Muhammadu la falyatabawwa maq'adahu minan nar ala kɛra ko nin tigila mɔgɔ ye ta a place réservé ka place labɛn jahanama kɔnɔ ciden kelen pe le cila anw silamaw ma i finma i gbɛma i arabu i farafin alaw taala ma ciden foyi ci anw ma Muhammadu mantow ma ciden kelen pe le cila anw ma o de nana kana silamaya ko fɔ anw ye an faw ni an baw an y'a dɔn fɔlɔ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam sunkalo dila ma waati juma a bɔ min kɛla maka kana madina o kosɔn adamaden d'abord karamɔgɔ cayala réseaux sociaux kan wallahi a yɛrɛ cɛman karamɔgɔ ye bɔ ka nin fɔ mais an bɛ an faw n'an baw bilasira ka da kan diina ka d'o ye o kana n'o bolo kɛ bato kɛcogo dɔ la olu hakilinata b'a la ko nin kɛcogo ka ɲi n bɛna barajiba sɔrɔ ka sɔrɔ i bɛ kɛ sababu ye karo belebele mun n'a dili ma kira ko sallallahu alaihi wasallam ko maa bɔnɔna maa kɛla kunnanbo ye maa y'a a kun ta k'a boro bɔgɔ la dakhala alayhi ramadan sunkalo dola ka adamaden min to yen a ɲa sereyara sunkaro ma thumma nsalakha qabla an yughfar la sunkalo banna ele julumu ma se yafa la ja adamaden dɔw bɛ se ka sun don o bɛ to sun doli la alabato cogo dɔ bɛ nana kɛ o bolo olu ɲɛna k'a fɔ k'o fana ka ɲi sunkalo la a bɛ kɛ sababu ye k'o ka bato baara belebele mun kɛla o bolo k'a bɛn ji la attention le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam si le mois de Ramadan te trouve en vie après ce mois béni que tu n'as pas été pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala tu es parmi les malheureux. C'est un mois, 30 jours ou 29 jours. Qu'est-ce que nous devons faire? La première nuit du mois du Ramadan, quel enseignement le prophète nous a donné? Aujourd'hui, on voit tellement sur les réseaux sociaux, Fatia kalanchogo ninke sungalo sufolola, iba kalanina, billahi, ika demayaw, o te desebalola, abe galo. Souvent, il y a ko sugu ɲɔgɔnna lamɛn k'a ye k'a fɔ ko ala ma an faw ni an ba minnu garijɛgɛ bɛn diina ɲɛɲinini ma n'o tulo ka kuma sugu nin mɛn ka da kan kuranna aya de bɛ fɔ la ko n'i ye nin ta k'a fɔ sunkalo su fɔlɔ la i tɛ dɛsɛ i balo la hali n'a sɔrɔ village lo n'a ɲɔgɔnnaw an faw ni an baw waati sela anw yɛrɛ ma lamɛnnikɛlaw ni filɛlikɛlaw a y'aw yɛrɛ kɔrɔsi adamaden kiyama don ko e ka bato ye bato caman kɛ mais i ka bato kɛcogo ni kɛra ta ma kɛ kelen ye o b'a yira k'a fɔ ko alaw taala ye ciden mun ci kana i ma kana silamaya ɲɛfɔ i ye fɔli cogo ɲuman na ele y'o ta kɛcogo ye k'a to yen maaw de nana ka na kofu ele ɲɛnɛ diina la daluya t'a la o m'a ta ka bɔ ciden yɔrɔ sahabaw m'a lakali olu yɛrɛ sigila k'o hakilinataw fara ɲɔgɔn kan ka miiriya dɔw ta dɔrɔn k'a ladon ɲɔgɔn na k'a fɔ ko n'i ye nin kɛ e bɛ nin ɲɔgɔnna sɔrɔ kira sallallahu alaihi wasallam a na mun kɛla madina a gbɛ min kɛla makakaw bolo ni alaw taala ko k'a ye maka bila a bɛ fɔ a ka voyage ma ko hijira ni isa dɔgɔnin tɛ silama foyi la ala kɛra gbɛna ka bɔ maka sallallahu alaihi wasallam a bɛ na madina a na abubakar sidiki bɔla ka bɔli mun na n'a bɛ fɔ a ma ko a ka hijira a ka déplacement ka bɔ maka kana madina a donna madina san fɔlɔ mun na a ye baara minnu kɛ a ka madina sigi san fɔlɔ fɛ taarikuw y'o lakali anw ye o sabatila hadisaw la kɛwale minnu fɔla bolo a don min kɛla madina baara minnu kɛla bolo a don min kɛla bolo madina c'est à dire an ka diina nana ka nin bɛɛ walawala anw ye n'i ye silama ma ɲininka bi an balakaw ala kɛra don min kɛla madina madina sigi san fɔlɔ baara jumɛnw le daminɛna a bolo baara jumɛnw le daminɛna a bolo misiri jɔla a ye madinaka minnu yɛrɛ tun bɛ silama minnu tun bɛ kabila belebelew al-Aws wal Khazraj a y'olu ka kɛlɛ ban a banna fana ka fɔ ka bɛn kɛ maa minnu tɛ silamaw ye ni yahudiyaw don maa minnu tɛ silamaw ye ni yahudiyaw don a y'olu fana fɔ ka bɛn kɛ n'olu ye o ye san fɔlɔ ye misiri jɔla fɔ ka bɛnw kɛla silamaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu yɛrɛ tɛ silama ye yahudiya fɔ ka bɛnw kɛla donc a ye ladilikan caman di aw ye ɲɔgɔn fo aw ye ɲɔgɔn ladomini aw ye suseliw la caya
Madina sigi san filana Allah Ta'ala ye sunkalo di Muhammadu ma sallallahu alayhi wa sallam. An bɛ fɛ ka mori minnu bɛ to ka bɔ réseaux sociaux kan. Mori ninnu yɛrɛ silan Allah yɛrɛ ɲɛ. N'i b'i ka moriya kɛ, tu peux le faire. Mais moriw y'a lɔn k'a fɔ ko kiyama don o bɛna faida di an faw ni an baw ma. Olu hakili la k'a fɔ ko nin faida ka ɲi k'a sɔrɔ faida nin ma bɔ Allah kɛra yɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam. A tɔgɔ ma gbasi a la, a kɛwalew ma bɔ a yɔrɔ, a ma bilasira ni nin k'a ka ɲɛnamaya la. Ele tɛ ciden ye, ele ma surunya cidenya yɛrɛ la, ele tɛ sahaba ye. Ele karamɔgɔtɔ bɛ se ka bɔ cogo di k'i ja fariya ka kuranna aya dɔw ta ko n'i y'o kɛ sunkalo su fɔlɔ nin bɛ kɛ kaba k'i yɛrɛ kali nin kan. I bɛ yɛrɛ kali nin kuma sugu kan ka bɛn daluya jumɛn ma? Ele ye jɔn ye k'a fɔ k'i bɛ ko don anw ka diina la, hali n'i kun ye san sɔrɔ i bɛ baara mun na nin baara bɛ segin ka taa e yɛrɛ le ma, hali n'a sɔrɔ kuranna le fɔ t'i bolo k'a fɔ ko pratique dɔ bɛ ko nin kɛli ka kan n'a ma sabati Allah kɛra la, a baara man kan tɛ ka kɛ. Bibi na adamadenw pereseni bɛ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fo an y'a dɔn de fɔlɔ jɔn don. Madina sigi san fɔlɔ a ye baara minnu kɛ olu dɔnna. Madina sigi san filanan Allah Ta'ala ye sunkalo lajigi ka sunkalo faridaya Allah kɛra kan. Sunkalo makɔnɔ sunkalo nana. Silamɛw ka sunkalo fɔlɔ min bɛna kɛ i toloma a la kosɛbɛ dɛ. Le premier Ramadan qui a été révélé, le Ramadan qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas la première année de Médine, c'était la deuxième année. Et le prophète a fait que 10 ans à Médine. 10 ans. Le calcul est tellement simple. C'est-à-dire, on me fait qu'un faouni, un baouni, un koro, les hakilou, dayele kaben, yika dina kebi, ikana na tomo ye tolongi ka dina la ka nyagamin ka dima. Note, ki amalom. Fabe bori denye, deme bor fanye, karamogo be bol kalande unye. Ye maamunu la, me maamunu yu blasera. Ele yere tulani me maamunu la. Nasoro nunu ka blasera nini ala kera tamma kenyona. Ibe kungo ya basoro kada kan bebe buru nyonye. Madina sigi san flana, Allah Ta'ala ye sunkaro di Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Amena kalkuli ke nyon fe, pour que aye famu. Angongo ala kera ye santan doro neke Madina, santan amate moka. Anye calcul damna ala kɛra ye sunkalo kɔnɔntɔn dɔrɔn de kɛ a ye san 10 kɛ Madina. Sunkalo dila ma Madina sigi san filanan le, o kɔrɔ ye di an bɛ calcul damna Madina sigi san filanan, Madina sigi san 2, san 3, san 4, san 5, san 6, san 7, san 8, san 9, san 10. ala kɛra ye sunkalo kɔnɔntɔn le kɛ a ka ɲɛnamaya la. A ye san 10 kɛ Madina. Madina sigi san filanan Allah Ta'ala ye sunkalo d'a ma. Donc ala kɛra ye sunkalo kɔnɔntɔn le kɛ a ka ɲɛnamaya la. 9 Ramadan. Durant tous les 9 Ramadan là, comment le prophète il débutait le mois de Ramadan? Quel enseignement le prophète a-t-il donné à sa communauté? C'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de toi, ce que tu viens de dire. Ah oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Remarquez ces gens-là, ils savent parler, mais en parlant, on prend les versets coraniques ou bien les sourates pour nous tromper avec ça. La nuit, la première du Ramadan, il faut réciter ça tel nombre, tel nombre. Tu vas voir, Allah va te faire... Mais, chers parents, arrêtez de jouer un peu avec la religion. La religion, ce n'est pas pour nous. Anka kabila barate, anka sigida barate, an faw ka tiete, an mochaw ka tiete, anka village ka tiete, silamaya nana ka bɔ Allah Ta'ala de yɔrɔ k'a da ka ciden ma ko a ye na ka na expliquer dunuya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ a adamaden n'a jinɛ bɛɛ. Même les génies, ali jinɛw, o silamaw bɛ yen, suratul jinni kalan kuranna la. Je viens de dire tantôt que le prophète a fait seulement que 9 Ramadan. A ye sunkaro kɔnɔntɔn le kɛ a ka ɲɛnamaya la. Ala kira sallallahu alayhi wa sallam k'a damina kira sallallahu alayhi wa sallam ala kira ka hijira fo kana se bi la, ça nous fait 1445 le jour que le prophète est quitté à la Mecque
pour venir à Médine. Kana Osebila, Obebe, Sanwa, Keleni, Sankemenani, Ani Binani, Ani Loro. 1445. Donc, si ça fait 1445, c'est comme le Ramadan qui va commencer bientôt, ça nous fait 1444e Ramadan qui va commencer. En fait, nous, notre religion, la religion est tellement claire. On n'a même pas besoin d'aller chercher on regarde seulement le prophète. Son histoire même nous enseigne. Le mois de Ramadan qui doit commencer bientôt. Le mois de Ramadan qui doit commencer bientôt. Nous, aujourd'hui, on va jeûner le 1444e Ramadan. Allahu Akbar. Anka sungalo mimena ke amboloni. Sungaro. Anka sungalo mimena ke ambolo. Sungaro dole be wuleli kala tigi ke me ka ansege doni anka direti la matike la matike be ka wuleli ke. Donc anka dina ma kalama kusebe amanyere kalama anka dina la. Kumfe barate. Kadanka Slamou ka hijra kalo 1445. Le jour que le prophète est quitté à la Mecque pour venir à Médine, Omar ibn al-Khattab ka wati la jate tala odema. Donc sans follow amotriye ka boala. Donc on met en Slamou ka sungalo wa keleni kemenani ni binani ni nani na le kanga damna. Donc mo tese ka tlon on anka dina la en Slamou kodon dina do. Yere saguna ko dolite anka dina la. On mena kira yare de la jesa sallallahu sallam ni sungalo be damna mune kakan ka ke slamo kakan ka munke an ni munke li kakan sungaro yare konola la an kakan ka bateau ke chogodi ala kara yo mun fala. Mais c'est tellement simple. Diane, les gens n'ont pas besoin de ce que les arrière-grands-pères faisaient. Non, slamo makoto là. Monsieur Diane, dis-nous qu'est-ce que le prophète faisait. Les gens t'écoutent, ce n'est pas parce qu'on t'écoute parce que tu es Diané, on t'écoute parce que ce que tu es en train de faire sortir de ta bouche, c'est l'enseignement du prophète. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas confondre l'être humain avec ses propos. Les propos qui viennent de l'être humain, si ces propos-là correspondent, ou bien si ces propos-là sont authentiques, viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on travaille avec. Il ne faut pas être fanatique. Il y a un kanounya doma. Fabe ke sababu ye e yere tese ka tunyani galon bonyona awuye sabari ni bono na ika dina ke chola bono tei bono min kabo katime aka ala kera tume munke jani sungalo ye damna itolomalo ala kusebe ele min yere be bolo farawula ele min yere kelime ka wuri dili do kere kere wala maka seli jugu do kere kere ka beni sungalo damna ma itolomalo ala de كراكو صلى الله عليه وسلم كمن لم يبيت كوني مامي ما ونيك سيريكه كمو ونيك سيري الصيام مغومي ما سون ديسيزيون تا سونغالو ديسيزيون تا نافلا كو سيني سيلي سونغي intention kagan katati la morobolo. La personne doit se préparer, la personne doit se concentrer à kagan ka donc à fois je dois bel et bien commencer le mois de Ramadan qui commence demain. Déjà il a pris la décision, il a pris l'intention. Il sait qu'il va s'engager, il va commencer le mois de Ramadan avec l'intention déjà qui t'anime déjà. Tu as déjà formulé l'intention. Demain, Inch'Allah, le mois de Ramadan va commencer. Je suis prêt et tu fais tes doigts, que Allah me facilite. Tout ça là, c'est l'intention. À partir du moment que tu décides même dans le cœur, c'est déjà suffisant. Kirakuma sallallahu alayhi wa sallam. Man lam yubayyit as-siyam. Mogomi ma sungalo weninke siri. Jani fadiriye bo. Ko suntiye. Ya Rasulallah. Y a-t-il une prière? Ou bien il y a quelque chose mystique que tu nous as caché? Le prophète ne nous a rien caché. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ala kera bena an kalansise. Mogo min ka sungalo keni joli ye. O koro ye di ka suselu ke sungaro kono.
mi ye tarawiseliw ye ni maa min ka tarawiseli kɛ ka jɔ Alahu Taala ye ka i ka su di Ala ma bato la ka seliw kɛ Alahu Taala ye limaniya fani bi dusukun na i natani mɛ Alahu Taala ye sara ɲuman d'i ma i julumu tɛmɛn'u ko Alahu Taala b'a bɛɛ yafa. Le prophète nous enseigne quoi? Avant le Ramadan, l'intention doit être formulée à la veille et aussi durant ces nuits-là, il faut te tenir debout pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous a enseigné. On va maintenant regarder le prophète, comment tu faisais tes prières. Allahu Akbar. Mais ninkara ni klala sungaro su folo la wuri dilu do be bafla wuri dilu do be ni be galon. Au fait, ça dit abena na dina gbele adamado ma komi mana dina la adamado mena ka bunya bo afa ele mi yere ba kela ilali ka bolo fara la chogo i yere ba do ni ala chamala la ni ka kalan faw de yeni dima wala ma ni yeni ta au ka gafaw de konona na ele yere be sigi ini hakili ye nyon la jadoni ne be ni bolo fara la nsawani me nyere nyene ka fo ni ne tien mais ne yere be ni bolo fara la jone yeni ala kosmani ala kofoni yere di an ma kwa na keli kaka itena ala kera to menala o koso ma fiye moi ye sungalo konondo le kaka nyana mayala ani sahaba utu menyon fe o ye sundo o ye kera ye sundo lila kera yere ye selu ke chugo mina kera ye afo anye koni ma me sungalo ke jolila liman ya bala annatani me sara ko nyuma ko Allahu Taala bara ko Allahu Taala be ya fatigi julumu temenuma. Alhamdulillah andu susumana ja maamunu bena botuguni ka foko jani sungalo damna su folo la ala bato chogo kere ni ndo be wuri dili kere ni ndo be jatuya foi tala janunu bena le ka tlonke an hakili la amo ye basambawla amo ye o chasiri ni be kuma ni confiance ye o be qur'ana aya yere ta ka foko ni ne kakan ka ke ka kulunke an hakili la ka don an ni an hakili ni ɲɔgɔn kuma ni me damna ka ban a tigila mɔgɔ t'a fɔ dɔnkelen si ko ala kɛra de ye an kalan nin na mɔgɔ wallahi ni yɛrɛ bɛ fɛ ka diina ta nɛnw kan maa min bɛ kuma na est-ce que kuma min bɔtɔ a da a ye hadisa sabatinin dɔ le ta k'a ka kuma sɛmɛntiya wa ne y'a fɔ sisan ko ala kɛra ko sallallahu ngo ni maa min ma sun wɛni kɛ ta a ye maa bɔ n yɛrɛ la dɛ ye kɛra ka hadisa le ta k'a accompagner ne y'a fɔ sisan ko kɛra ko anw ma man qama ramadana imanan hadisa do ne yɛrɛ kuma kan tɛ kɛra ko ni maa min ye sunkalo kɛ ni jɔli ye limaniya b'a tigila mɔgɔ la nunu tɛ ne kuma kan ye n tɛ se k'a fɔ ni n yɛrɛ ye galo la ala kɛra la n b'a dɔn ko min bɛ ma kɔnɔ n bɛ fɛ ka min yɛrɛ k'an faw ni an baw la bi tɛ k'a fɔ ko n bɛna kuma sunkalo kan ka damina cogo min la an bɛna kuma sunkalo kan ka wajibili nataw la ani baara minnu kɛli ka kan mais bi an bɛ fɛ ka mun yɛrɛ k'an faw ni an baw la ani kameledenw ni maa minnu n'o kɛlen bɛ k'u ka diina ni ta ni cɛsiri ye il ne faut pas croire tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas mettre en pratique tout ce que tu entends dans la bouche de certains imams. La docilité, mais il ne faut pas te mettre dedans parce que il y a la bonda do kononana. Bonda mu ele ka ala ko ka bo ibe fe ka ala yere bato ala bi dusukun lo limanya bila mais jilaja ele te se ka ala bato katme ala kera kan sallallahu alaihi wasallam ite se ka ala taala bato katma ka sahabaw ka olu nyani kera ye nyogonye otume donkelen ka bo kelenye ala kera yo lu kala olu e kera ye sundoli la oni kera sigila sungolo la ka baroke sungolo la comme nous ka ganga ke e bi jilaja koko n'a bena partager tuguni ele le ni be lameni ke choix bi bolo ka be lame mais jilaja ni be ma lame i ka dina ta kisew kono i ka dina ta familiali kono i ka dina ta talila ele yɛrɛ bi ka hɛrɛ sɔrɔ ko min na diɲɛ ya lahara fana bɛ sara ko ɲuman sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ kun ye ala bɛnsɛma ɲuman di an ma maa minnu yɛrɛ bɛ diina tala tacogo yɛrɛ ɲuman na olu bɛ sarana est-ce que bato min yɛrɛ bɛ kan ka k'o bolo ala b'a fɛ walama ala t'a fɛ kuma tɛ e min yɛrɛ bɛ t'i ta surusi gbɛrɛ la min tɛ kira yɛrɛ ka surusi ye donc an y'an janto an yɛrɛ la bato yɛrɛ kɛcogo la
adamaden kiamadon ebe se bono la fen chamana mais ni bono yeli ka batula ye problème basoro. Donc nous sommes là, nous attendons Inch'Allah l'étranger qui est le mois de Ramadan. Bientôt le mois de Ramadan sera présent chez nous. Un étranger qui a droit à... Il faut l'accueillir avec la joie, avec le respect. Il faut aussi t'abstenir parce que ce grand étranger-là, il va t'observer, il va te regarder, tes gestes, tes dits, tous tes propos. Le mois de Ramadan vient pour regarder tout ça. Il faut qu'on se concentre. Je vais fermer avec ce conseil-là. On a l'habitude, avant l'arrivée du mois de Ramadan, on se pose la question, le mois de Ramadan est encore là, c'est un mois qui est difficile, 30 jours, t'abstenir de tout. Est-ce que, en fait, ils sont mécontents. Pourquoi? Parce que le mois de Ramadan arrive. Un croyant, je sais bien que vous et moi, on ne peut pas être comme les disciples du prophète. Et d'abord, avant l'arrivée de ce grand mois-là, ils préparaient le mois de Ramadan 6 mois avant l'arrivée du mois de Ramadan. C'est-à-dire, ils étaient impatients. Les disciples du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient impatients. Subhanallah. Ils préparaient le mois. Ils savaient que c'est un mois qui nous purifie. C'est un mois qui doit te purifier, c'est-à-dire c'est un mois qui doit te rendre propre. C'est un mois. Comme le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, malheur à ce dernier-là, dakhala alayhi Ramadan, il était présent durant le mois de Ramadan. Thumman salakha qabla an yughfar lah. Il n'a pas été pardonné, il n'a pas été purifié. Donc, réjouis-toi. C'est un cadeau venant de Allah subhanahu wa ta'ala. Durant les 11 mois, tout ce que tu as fait comme péché, c'est comme Allah te donne ce mois-là, le mois de Ramadan. Il faut te rattraper, tu peux te racheter, tu peux te repentir. Tu deviens, alhamdulillah, tu deviens clean comme un bébé qui n'a pas de péché. Donc, ne sois pas triste. Hier, la sawa. Kalomino abe di madron ki yere bere Allah Ta'ala la ki masrunya Allah Ta'ala la iddusu kanana kashi iddusu kundaele sawa kalolin kanna lila ikat dusu kasi yele manka ke sawa e baye ni sungalo kumeni sawa Allah Ta'ala ba no yaye kadaka femfe niye akanu femfe niye akanu na dialiye na ben alhamdulillah ategbele ayma ala liman yakul madi ambela janima bita tun ye bilasirani ne dɔrɔn k'a fɔ an lamɛnina bɛɛ ye an bɛ se nin lasela an ka maabaw ma jani sunkalo ye damina an bɛ na kuma mɛn ko an ni nin kɛli ka kan maa min b'a lakali an ye an tolomalo a la kosɛbɛ kuranna aya minnu tatɔ ka d'a ma n'i ye nin aya 2000 kalan a 500 kalan a siɲɛ 100 kalan sunkalo su fɔlɔ la walama jani n'a y'a fɔ k'a fɔ ko ala kɛra de y'a fɔ. An bɛ taa ka taa surusi ɲini ni tuɲa b'a la an b'a bila pratique la mais ni tuɲa foyi le t'a la kira kumakan tɛ a ma surunya kira la an bɛ nin kumakan ta k'a bon n'a ye parce que a yɛrɛ ye nkalon na kuranna yɛrɛ la ka d'a kan kuranna ma jigin nkalon kama kuranna jigila cɛ belebele min kama ala y'a di muhamadu le ma kira sallallahu alaihi wasallam kuranna jigila ale le kan jibirila nana ale le kalan kuranna la ale le fana k'a ka sahabaw kalan kuranna la ale le fana ka kuranna kalan Nini Maoufe, Kadaka Kalamfeno. Il est un exemple. Donc, on te kira et katoy. Watibina na se billahi, ebena adamaden do yo, lubes la mayata dagbare la meni kira tekile, a watu sela. Donc, beye jantu yere la meni kela ou tchemana musoman, kiyama kagbelen kafo, kone tugula, unkaramo, kumakande koka ala kirato sallallahu alayhi wa sallam. Amena kuma datuguni ni qisay. Abe fo jimuma kiyama kene kan ko el hawd ale ji ale be kiti kene le kan al kawthar o be arjina le kono Allah Ta'ala ko inna a'tainaka al kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al abtar o kawthara min ko fola o be arjina kono le mais al hawd
o be kiyama kɛnɛ kan a sabatila k'a fɔ ko maaw bɛna san 50 kɛ lɔli la mɔgɔw sɛgɛnnen bɛ kira sallallahu alaihi wasallam ala bɛna ji dɔ d'a ma n'a bɛ fɔ a ma ko alhawd nin ji nin ala kira yɛrɛ le bɛna ji di a ka mantonw ma subhanallah n'a tigɛ senimani ye maaw bɛna girin ji kɔ mɛlɛkɛw bɛna na ka na jɔ dɔw ɲɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka mantonw bɛ kan ka na mɛlɛkɛw bɛna ka na jɔ dɔw ɲɛ mun na ala kira bɛ mɛlɛkɛw ma ɲininka ko mantonw don mɛlɛkɛw bɛ nin kuma fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam muhamadu i m'a dɔn ninnu ye yɛlɛmani min don i ka fɔtaw la i ka lakalitaw la i ye mun ɲini maaw fɛ i kumakan yela k'a to yen karamɔgɔ nana n'o ni dingow ye karamɔgɔ ye adamadenw bila kow la komi i kumakan tɛ i fɔta tɛ a ma sabati la ya salam wallahi a bɛ kɛ kiyama don kira nana ka na mun di an ma kumakan min ka se ni layluha kɛ nahariha a sufɛlama bɛ komi a tilefɛ yɔrɔ a ka se ni pas-pas ala yɛrɛ ko a ma kuranna kɔnɔ alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina dina nin dafala ala kɛra y'a bɛɛ fɔ an ye n bɛ taa dina ta minnu tuguni n bɛ taa ta yɔrɔ jumɛn na karama sera a maa kalanin b'a bolo doctorat b'a bolo nin b'a bolo doctorat b'a bolo nin b'a bolo n'a bɛna kuma fɔ n'a ni ala kɛra ta bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ale ka doctorat n'a yɛrɛ anw tɛ baara foyi k'a la an t'i dɔgɔya mais kumakan an tɛ baara k'a la an mako t'a la i n'i ka diplôme an mako foyi t'a la mun na ka d'a kan e ka diplôme tɛ anw ladon arijinɛ kɔnɔ baara mun bɛ anw ladon arijinɛ kɔnɔ ala kɛra y'a fɔ cogo min a y'a kɛ cogo min maa minnu ta bɛnna kɛra ta cogo min olu de bɛ kisi kiyama lo un point intérêt a yɛrɛ c'est à dire nin ka nɔgɔ le komi ko gɛrɛ diina tɛ ta maa bolo ka d'a kan maa ka di ye la maa bɛ na min lakali b'i jija i ye bɛnsema sɔrɔ i ta ni kɛra ta ye kɛ kan mɛlɛkaw b'a fɔ muhamadu i m'a dɔn ninnu nana ka na yɛlɛmani min don kuma nin bɛna bɔ ala kɛra la sallallahu alaihi wasallam ale ka suwa ye mun ye a mantonw caman ye don arijinɛ kɔnɔ a ye mun to yen addu alayha bin nawajis a ka ladilikan ko an y'i sigi a kan a kana bɔ an bolo dɛ ladilikan bɛ tɛmɛ o kan addu aw ye sigili kɛ a kan bin nawajis aw ɲi min bɛ minɛliba kɛ a ko iyakum wa muhdathatul umur n bɛ kangari la aw ye ko kura labɛnni minnu bɛ na bɔ aw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ aw ye n bɛ aw ma aw kana na ɲɛbɔ a fɛ dɛ aw kana na ɲɛbɔ a fɛ dɛ kira y'a ta fɔ sallallahu alaihi wasallam wa ma ala rasul illa al balag min bɛ ciden ma o le k'a lase a ta n'a tabaliya o bɛ e de ma n'a diyali ye i ye ala kɛra kumakan lafili e danni b'i ka seku n'i ka mori minnu la olu kumakan ta ka baara k'a la mɛ i kana na ɲina dɛ a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ sa kiyamalo bɛ ma ɲininka alaw taala ye ciden mun ci ka na anw ma ala ko kuranna kɔnɔ ko muhamadu ye anw wasa ciden ye muhamadu kɛla exemple dafani ye k'a di anw ma o kosɔn an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ n'i ka diina ka di ye a ta ka bɔ kira la sallallahu alaihi wasallam n'i ma ta ka bɔ ala kira la choix tɔ b'i yɛrɛ de bolo karama sera diɲɛ kosɔn ele bɛ taa don jahanama kɔnɔ karama sera kanu kosɔn ele yɛrɛ bɛ ban ka ɲuman ni juguman lɔn ka c'est à dire dɔnni bɛ na min fɔ ele mako b'o la tuɲa b'a la tuɲa t'a la hadisa min fɔla a ka ɲi walama a ma ɲi o madama n'a bɔra karama sera la ne kalanfa don ne karamɔgɔ don ale tɛ fili e b'i yɛrɛ bila problème ba la dɛ i b'i yɛrɛ bila problème ba la donc an bɛ foli lase silama bɛɛ ma ni alaw taala sɔnna sunkaro programme bɛna kɛ cogo min na an bɛna fɔ silama bɛɛ ye ka d'a kan kalo belebele don fo ka programmew de kɛ tafsiriw bɛ na tafsiriw bɛ sen na alaw taala ka cidenw ni nabiɲumanw minnu kofɔla alaw taala bolo kuranna kɔnɔ olu fana ka kisaw ni alaw taala sɔnna k'a daminɛ an fa adama nabiɲuman fɔlɔ fo ka taa se alakira la sallallahu alaihi wasallama maa 25 min kofɔla kuranna kɔnɔ a ka di an ye ni alaw taala sɔnna ɲina sunkalo la an bɛna kuma a kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ nin kan ka fara tafsiri kan
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا الحمد لله رب العالمين أمد ووك بنبعطوي منو تنسلك سندو على كنيا دي إسلام بما نولو بلا سندو لما نولو بنو كسون remplacer ka desabato la domini ame alaw taala dalika o ka sumbara jiddi o ma alamo kala minu yara fana me wiya la o yara la ko bana ba tawdo ala bi donc atme yere ka ebe karamo wala ki mankene ala yara ba don bana mumbila ati bali sundo lima sumaya yimna kundimi yimna konodimi yimna ebe se ka sumbla ni kenaya nana be sungaro continue ni sungaro bana ba julusara banabagatɔ jɔnw ne be ni sun benna ka bɔ o kan f'i y'o dɔn ne y'o kiti fana dɔn mais bana fitini dɔ bɛ e bɛna dɔrɔn e b'i yɛrɛ bali sunkaro doli ma i kɛni bɛ ka kojugu kɛ k'a ɲɛsin i yɛrɛ ma mais walagada nataw la an bɛna kuma nin bɛɛ kan maa jɔnw de ka kan ka sun don sun benna ka bɔ jɔnw de kan sun yɛrɛ n'i y'a don n'a bɛna waati dɔ sela ni ɲina ye domini kɛ kiti n'a bɛna den sun na an bɛna kuma bɛɛ kan wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.